The last 2 years have been very difficult for us. But ladies and gentlemen, tourism and creative economy are making a comeback. We are creating 1.1 million new jobs this year, and in 2024, 4.4 million new jobs. So in all, there are about 44 to 45 million Indonesians having their livelihood depends on the tourism and creative economy. We have 3 strategies that we call it 3Gs, which is gercep, move very quick, geber, move together, and act collaboratively, as well as gaspol. We need to create all opportunities and potentials to recover and create good jobs. There are 5 super priority destinations in Indonesia and the other 5 of tourism priority destinations. We have Lake Toba in North Sumatra, Labuan Bajo in East Nusa Tenggara, also Likupang in North Sulawesi. But you are at the heart of Indonesia's tourism, which is West Java, that pre-pandemic attract around 100 million movement of domestic tourists. We need to innovate, we need to adapt, and we need to collaborate. I hope this Congress will come up with solutions so that we could revive post-pandemic, in particular the economy, and create good jobs. And I hope that we could work together as East Asian countries. We have almost the same culture, and I really hope to work together with the East Asian Regional and Local Government Congress in terms of how that this conference could revive tourism and creative economy. Era Indonesia Emas ini bisa kita capai karena kalian semua. 70% usia Indonesia ini adalah usia produktivitas. Karena HIPMI ini UMKM yang menciptakan 97% lapangan kerja. Siapa yang akan menciptakannya? Ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif kita sekarang udah nomor 3 terbesar di dunia. Changes, perubahan itu bisa kita lakukan kalau leadersnya itu melakukan suatu proposal. Kenapa kita penting ini? Karena 97% lapangan kerja itu diciptakan oleh kalian. UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi. Ingin menitipkan 5 hal, yaitu pertama, inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, berani ngambil risiko saat kita dunia gelap. Biasanya kalau masuk ke ruangan gelap, kita ngapain? Cari lampu, cari nyalain HP, cari lilin, cari senter. Nah, kalian ini yang megang senternya, kalian ini yang megang lampunya, kalian ini yang megang HP-nya. Kenapa? UMKM ada di HIPMI, anak-anak muda ada di HIPMI, ekonomi kreatif ada di HIPMI. Jadi berani ambil risiko, walaupun gelap, kalau kita punya lampunya, kita jalan. Gedung Praktik Terpadu fase 1 ini akan menjadi tonggak dasar merealisasikan tadi yang disampaikan oleh Pak Andar, Pak Direktur, kampus pariwisata terpadu terbesar di dunia, terbaik. Jadi bukan hanya kita membangun infrastruktur, tapi inilah cikal bakal dari SDM kita yang berdaya saing global, berdaya saing dunia. Inovasi di bidang metode pembelajaran, inovasi di bidang riset, pelatihan kurikulum berbasis kewirausahaan atau entrepreneurship, membangun engagement dan linkage dengan pemangku kepentingan. Kita harus merangkul semua dan jangan lupa berkolaborasi untuk SDM unggul di sektor kita, sektor pariwisata. Kedepan, program doktor bidang parekraf, sehingga nanti kita juga bisa mencetak profesor-profesor seperti Profesor Asep. Saya tidak ingin membangun SDM kita, tapi kita akhirnya harus menghadapi warga yang sudah lama tinggal di sini, bagaimana kita mencari solusinya. Inovasi, kalau kita berikan inovasi yang solutif agar mereka penghasilannya bisa tetap dirasakan, tapi juga kegiatan dalam mencetak SDM pariwisata bisa kita lakukan, ini merupakan win-win solution. Siap semua? Saya pernah ditanya sama seorang rekan kita, Pak Sandi sudah 2 tahun
di Kemenparekraf apa legasinya? Saya cuma satu bilang, saya ingin legasinya ini ada di Poltekpar kita, khususnya Poltekpar Bandung yang tertua di antara 6 Poltekpar lain.